diizinkan ya. Oke, semuanya ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan terima kasih ya pada semua teman-teman yang sudah hadir ya. Ini ada 5 orang ya. Ada beberapa masih yang belum hadir ya. Semoga bisa hadir semua pada malam hari ini ya, teman-teman ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai Orte und Positionen ya. In Treffen 5 ya, werden wir über Orte und Positionen lernen. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan belajar mengenai tempat dan posisi. Maka di sini nanti kita akan membahas preposisi ya. Nah, seperti biasa kita akan membaca beberapa kosakata yaitu di Vorsätze ya. Tentunya mengenai apa? Yaitu kosakatanya mengenai materi kita tadi ya, Orte und Position. Oke, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Silahkan didengarkan ya teman-teman ya. Nanti baru teman-teman bergiliran ya, bergantian untuk membaca ya. Oke, yang pertama di situ ada der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Saya ulangi ya. Yang pertama dari der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Baik, yang pertama dari Mas Anim dulu ya. Boleh coba dibaca. Oke, dan der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, Moschee. der Bahnhof, Moschee, der Mhm. Bahnhof. Oke, good. Profesor ya. Next, berikutnya yang kedua Mbak Yulia, silahkan. Guten Abend, Herr. Oke, guten Abend. Dari der Ort ya, Ya, sampai di Moshe, ya. Sampai der Bahnhof. das Haus, das Gebäude, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Universität. Jangan uni ya. oh ya, die Universität, Mhm. das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Good. Dankeschön. Oke, gitu. Next, terakhir Mbak Reda, silahkan. Boleh coba. Okay. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Gebäude, Raum, das Gebäude, 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 bukan Gebäude, Gebäude. Karena kalau A umlaut bertemu, kalau A umlaut bertemu U itu kan dibaca oi, jadi kan jadi Gebäude. Gebäude, der Mhm. Raum, das Zimmer, das Garten, Der das Garten, der Garten, der Park, das Büro,
die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Schenke, die Mose, der Bahnhof, Oke, boleh diulang tadi yang di Kirche. die Kirche. Oke, good. Sure ya Mbak Reda ya. Terakhir silahkan Mbak Rosa, boleh coba dibaca. Yang ini, yang der Ort. Ya, ya benar sekali. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Gebäude, Raum, Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, Krankenhaus, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Oke, good. Oke, sure ya. Danke. Oke, bisa. Baik, nah, selebihnya yang belum membaca bagian kedua ya, saya bacakan dulu ya, yang bagian sebelah kanan ya, untuk Mas Genta, Mas Arika dan Mbak Yuni ya. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Saya ulangi ya. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Yang pertama dari Mas Kenta dulu, silahkan. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, Restoran, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Supermarket ya, Theater, jangan supermarket. der Supermarkt, Mhm. das Theater, das Kino, der Strand, Mhm. die Bibliothek, das Museum, Museum. das Museum, Mhm. die Apotheke, Okay. der Bank, die Police Station, Polizeistation, Police Station, Polizeistation. die Polizeistation, Mhm. das Postamt, Mhm. yang terakhir apa ya? Tutup Der dia Tierpark. Tierpark. Oke, good. Itu ya. Bentar ya. Next berikutnya Mas Arika, silakan. Ja. Der Flughafen, das Gasthaus, Das Geschäft, das Restaurant, das Gasthaus, Geschäft, Geschäft, okay. das Restaurant, Mhm. das Café, der Supermarkt, das Theater, Mhm. das Kino, der Stadt, die Bibliothek, das Museum, Museum, das Museum, die Apotheke, Mhm. die Bank, die Der Bank, der Bank, die Polizei,
di Di Polizeistation. Halo? Mas Arika, suaranya hilang, Mas. Ada kendala di internetnya barangkali. Oke, sebentar ya, sambil menunggu dulu. Kayaknya ada kendala. Ini, halo Mas Arika. Saya Kak Her. Oke, tadi Mas Arika belum selesai tadi bagian 2 Oh terakhir. bukan, saya Reda Her. Oh, Mbak Mareda. Oh, Mareda tadi udah baca kan? Oh, iya sinyalnya ini Ah, iya. hilang. Oke, siap. Maaf, Mareda tadi. Ah, Oke, silakan siapa Mbak yang Mas Arika tadi belum selesai tadi ini ya bacanya. belum selesai? 2 terakhir Iya, iya. boleh. yang mana nih? Diulang sini aja. Di Polizeistation tadi belum selesai. Di Polizeistadion, Station, stasiun, mhm, das Potsdam, oke. di Tierpark, Der Tierpark. der Tierpark. Oke, good. Hasilnya Mas Arika ya. Next terakhir, silakan Ya. Mbak Yuni ya. Iya, boleh. Guten Oke. Abend, Herr. Oke, guten Sinyalnya Abend. ampun. Oke, Ya. kein Problem ya. Der Flughafen, Mhm. das Geschäft, Geschäft. das Restaurant, Geschäft, das Oke. Restaurant, Mhm. das Café, der Supermarkt, Mhm. das Theater, das Theater. Kino, Theater, das Kino, Mhm. der Stand, die Bibliothek, Mhm. das Museum, Mhm. die Apotheke, Mhm. der Bank, die Polizeistation, Mhm. das Postamt, Mhm. der Tierpark. Dankeschön. Oke, bitteschön. Oke, dankeschön ya semuanya teman-teman yang sudah membaca tadi. Nah, di situ teman-teman sudah melihat ya, adalah beberapa kosakata tentunya ya. Di mana kosakata itu membahas tentang ya tempat-tempat umum ya yang ada di sekitar kita ya, yang kebanyakan kita pasti sudah pernah ya. Bagian tempat pernah kita kunjungi gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas ya materi kita ataupun pembahasan pada pertemuan kali ini tadi berikan mengenai Orte und Positionen ya temanya tadi. Itu berarti kita akan membahas mengenai preposisi letak tempat ataupun letak suatu benda gitu ya. Nah, ini preposition im akusatif. Nah, ingat ya. Jadi di sini akan membahas kembali tentang akusatif tapi berhubungan dengan preposisi ataupun hal yang menunjukkan letak ya, letak suatu benda. Nah, dalam bahasa Jerman, preposisi itu terbagi menjadi 3 ya. Preposisi akusatif, preposisi datif, dan preposisi Wechsel ya. Nah, jadi kalau misalkan di A1.1 ini kita hanya membahas preposisi akusatif saja ya. Sedangkan preposisi Wechsel dan datif itu nanti di level A1.2 gitu ya. Ya. Nah, preposisi untuk akusatif ini maksudnya gimana? Jadi preposisinya ya, yaitu setelah kata benda yang mengikuti setelah preposisi ini wajib dia
dibentuk menjadi bentuk akusatif. Nah, wajib dia dibentuk menjadi akusatif. Apakah benda tersebut benda bestimmte artikel, ya, memiliki artikel bendanya yang sudah jelas ataupun sudah diketahui, ataupun bendanya yang belum diketahui, apakah dia pun bestimmte artikel. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti semuanya akan berubah menjadi bentuk akusatif ya, karena akusatif pun kan juga perubahannya, kalau teman-teman masih ingat, itu kan hanya berlaku perubahan hanya pada kata benda yang maskulin. Selebihnya kan itu masih sama ya, masih sama seperti kata benda pada bentuk yang nominatif ya, yang lainnya. Nah, di sini akusatifnya sendiri ada kata keterangannya ataupun kata preposisinya yang menunjukkan letak bendanya, itu ada bis, ada durch, ada gegen, ada ohne, lalu ada für, dan juga entlang. Ya. Nah, jadi kita akan bahas yang akusatif dulu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini preposisionen im akusatif tadi, yang pertama ada durch ya, yang artinya adalah melalui ataupun melewati gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh ada ich gehe durch den Park, bahwasanya saya berjalan ya melalui taman. Nah, durch di sini melalui tadi, sehingga setelah durch ini kan ada yaitu taman. Taman dalam bahasa Jerman kan adalah der Park. Ya, karena dia adalah bentuk maskulin, sehingga tadi saya bilang kalau bentuk maskulin ataupun benda maskulin ya, saat dia mendapatkan preposisi durch ini, maka dia akan berubah menjadi akusatif. Maka dari der berubah menjadi den Park. Gitu ya. Ataupun für yang artinya itu untuk ya. Das Geschenk ist für meinen Bruder. Nah, di situ ada kata meinen Bruder ya. Itu asal katanya dari mein ya, mein Bruder. Sehingga apa? Nah, ini juga sama ya. Itu mendapatkan imbuhan ataupun penambahan jadinya meinen Bruder ya. Dikarenakan bendanya adalah maskulinum juga di situ ya. Di perubahan seperti itu. Ini adalah bentuk dari kepemilikan ya ataupun posesif. Posesif ini nanti di pertemuan ke-6 ya kita bahas ya. Ya nggak, kalau nggak salah ya. Nah, lalu yang berikutnya di situ ada gegen, yaitu melawan ataupun sekitar. Nah, kalau sekitar ini biasanya untuk menunjukkan hanya pada waktunya ya. Tapi kalau melawan di situ wir spielen gegen die Mannschaft. Nah, ingat ya, kalau pakai di ya antara dua kan bendanya, apakah dia femininum ataupun dia plural. Namun yang perlu diingat ya, kalau dia akusatif tadi kan seperti saya sampaikan, mau dia femininum, mau dia plural, mau dia neutrum, kan tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ya itu dia tetap di Mannschaft ya. Lalu seterusnya di situ ada der Zug kommt gegen 8 Uhr. Kereta tersebut tiba ataupun kereta tersebut datang pada jam 8. Nah, di situ dia memperkirakan ya kemungkinan datang kereta tersebut pada jam 8. Sehingga ya di situ tidak ada artikel ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ataupun yang terlalu dipikirkan. Lalu ada ohne tanpa ya, ich gehe nicht ohne meinen Regenschirm. Itu saya pergi tanpa payung saya. Nah, ini juga sama. Payung itu ya dasar katanya kalau dia misalkan menjadi maskulin nominatif, maka akan menjadi mein Regenschirm. Namun karena kejadiannya di sini, karena payungnya adalah ataupun dia terletak setelah preposisi tadi ya, sama seperti kasus yang sebelumnya, maka dia berubah menjadi mainan. Dikarenakan Regenschirm ataupun payung dia adalah maskulinum ya, kata benda maskulin. Ya, teman-teman ya. Lalu ada itu di sekitar ataupun biasanya untuk menunjukkan waktu ya. Nah, sebagai contoh di situ, der Tisch steht den Baum. Maksudnya meja berada di sekitaran pohon ya. Pohon juga sama karena dia maskulinum, sehingga dari der Baum ya, dari dia Baum, maka dia jelas ya berubah menjadi den Baum. Gitu. Nah, seterusnya di situ wir treffen uns 10 Uhr. Kami bertemu pada jam 10. Nah, biasanya kalau untuk menunjukkan waktu jam sama seperti gegen tadi. Kalau gegen tadi memperkirakan ya jamnya. Kalau di sini untuk yang itu menunjukkan waktu yang pastinya. Jadi jam berapa ya, sama seperti halnya yang kita belajar kemarin kan tentang jam. Itu kan dia juga menggunakan kata untuk menunjukkan waktu yang lebih spesifik ataupun menunjukkan waktu yang pada saat kapan dia melakukan tindakan.
Lalu bis itu hingga, ya. Ich bleibe hier bis nächsten Montag. Maksudnya saya tinggal di sini ataupun saya berada di sini hingga Senin depan, ya. Adapun yang terakhir entlang, di situ wir gehen den Fluss entlang, ya. Itu juga masih sama. Der Fluss, ya, dari kata benda maskulin, maka dia berubah menjadi den Fluss. Itu kira-kira ya semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini untuk bentuk akusatifnya ya. Jadi akusatif di sini lebih pada penggunaannya adalah perubahannya tadi ya. Perubahannya tadi perlu diingat, maksudnya dari bendanya yang maskulinum ya, jelas perubahan. Tapi kalau bendanya femininum, maka tentunya tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman ya. Ataupun dia neutrum dan juga plural ya, maka dia tetap akan sama saja. Ayo silakan yang mau bertanya, dipersilakan ya teman-teman ya. Tidak ada? Kalau tidak ada maka kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Memang bagian ini tidak terlalu berat ya materinya. Itu tadi ya posisinya. Kalau jadi harus mau benar-benar menghafalkan ya. Nah, jangan sampai nanti video menggunakan bentuknya jadi datif kah ataupun bentuknya menjadi akusatif nominatif kah. Nah, itu jelas salah ya. Jadi di sini tentunya ya setelah preposisi yang ada di sini semua kata benda yang mengikutinya jika dia memiliki artikel, apakah itu artikelnya bestimmte ataupun unbestimmte, maka wajib dirubah dia menjadi bentuk akusatif ya. Tapi bentuk akusatif pun kan seperti yang saya sampaikan, perubahannya itu yang sangat signifikan, perubahannya hanya pada kata benda maskulinum saja. Selebihnya dia sama ya, tidak mengalami perubahan sama sekali. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman semuanya ke bagian berikutnya ya, di mana kita akan berlatih ya untuk mendengarkan audio seperti biasa ya. Nah, di sini hörennya yaitu Verstehen von Anweisungen zur Orientierung ya. Bahwasanya di sini mendengarkan ya yaitu memahami petunjuk untuk orientasi ataupun yang berhubungan dengan tujuannya ya. Oke. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa kosakata terlebih dahulu sebelum nanti ya kita membahas yaitu audionya, karena audionya nanti tentunya akan berhubungan dengan arah ataupun petunjuk ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ya beberapa kosakata seperti halnya di sini ada links und rechts ya, yaitu kiri dan kanan. Kalau kita bahas kiri dan kanan ini, jadi dia menunjukkan arah. Maka boleh teman-teman gunakan kata abbiegen. Ya. Abbiegen itu apa? Artinya adalah belok ya. Di belok mana? Misalkan belok kiri berarti links abbiegen. Belok kanan berarti rechts abbiegen. Nah, sehingga disesuaikan aja ya. Perintahnya mau disuruh kemana? Apakah belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Ya. Lalu ada geradeaus, itu artinya lurus ya. Geradeaus itu artinya lurus. Lalu ada vor, itu artinya di depan. Ya, vor di depan. Lalu seterusnya ada hinter, itu di belakang. Ya, itu adalah Richtungen ataupun arah. Kemudian ada Entfernungen, ya Entfernungen yaitu adalah jarak ya. Nah, jaraknya di sini menunjukkan dekat, ada nah, jauh ada weit, lalu ada gerade die Ecke yaitu di sekitaran sudutnya. Ein paar Meter weiter, ya beberapa menit lebih jauh ya, weit tadi menjadi weiter. Lalu ada auf der anderen Straßenseite, yaitu di seberang jalan. Nah, seterusnya ada Verkehrsmittel ataupun transportasi. Di situ ada zu Fuß ya, jalan kaki, mit dem Bus ya, dengan bus, mit der Bahn ya, dengan kereta api, mit der U-Bahn ataupun mit dem Auto ya. Mit der U-Bahn itu dengan kereta bawah tanah, mit dem Auto berarti dengan mobil. Nah, gitu ya. Ini adalah beberapa kosakata tersebut ya, yang nantinya tentunya akan digunakan ya ataupun dibutuhkan saat kita ingin memberitahukan ataupun memberi petunjuk jalan pada orang lain ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan dulu. Kita akan coba mendengarkan audio ya, yang berhubungan dengan preposisi tadi ataupun lokasinya ya.
Oke, yang pertama di situ ada wo will die Person hin ya, wo will die Person hin ya, yaitu kemana ya, kemana tujuan orang tersebut ataupun orang tersebut ingin kemana ya. Jadi wo itu di mana ya, will-nya di situ adalah ingin ya, di kata kerjanya wollen ya. Di wo will ya, kemana orang tersebut ingin pergi. Apakah zum Supermarkt, zum Bahnhof ataupun zum Schule. Lalu was soll die Person an der Ampel machen? Apa yang seharusnya dilakukan ya? Apa yang seharusnya dilakukan apa? Yaitu die Person orang tersebut an der Ampel ya, di lampu lalu lintas ataupun di lampu merah gitu ya. Kita bisa bilangin Indonesia ya. Nah, lampu lalu lintas dia harus ngapain gitu ya di situ. Nah, di situ perintahnya ya, yaitu geradeaus gehen tadi ya. Apakah links abbiegen ataupun rechts abbiegen. Lalu seterusnya, wie weit ist der Bahnhof nach der Ampel ya. Wie weit berarti seberapa jauh ya. Seberapa jauh apa, yaitu der Bahnhof, stasiun kereta apinya, nah der Ampel ya, menuju dari setelah ya, sorry, nahnya di situ setelah ya, setelah lampu lalu lintas tersebut, apakah 200, 100 ataupun 500 meter. Lalu wo befindet sich der Bahnhof, di mana letak ya, letaknya ataupun posisi letak dari si stasiun kereta api tersebut. Apakah auf der linken Seite, berarti di sisi sebelah kanan, kiri, auf der rechten Seite, sisi sebelah kanan, ataupun direct vor dem Ampel ya, tepat di seberang lampu lalu lintas, ataupun di depan lampu lalu lintas ya. Lalu yang terakhir, wie endet das Gespräch ya, apa ya, ataupun bagaimana ucapan ataupun ungkapan terakhir ya dari percakapan tersebut. Apakah mit Einladung ya, dengan undangan ataupun dengan ajakan gitu modelnya, ataupun di situ mit einem Dankeschön ya, dengan ucapan terima kasih, ataupun mit einem Beschwerde ya. Mit einem Beschwerde berarti itu dengan ungkapan penyesalan gitu ya, ataupun ungkapan keluhan gitu ya, penyesalan keluhan gitu modelnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita putar audionya. Jika ada yang bingung ataupun yang lainnya, silakan. Tidak ada? Oke. Entschuldigung, Ya, Herr. ya. Boleh Oke. tolong di-repeat gak, Herr, terjemahannya? Danke. Oke, baik. Oke, tadi terjemahannya nomor 1 ada wo will die Person hin, yaitu di mana ya. Oke, di situ karena ada hin di bagian belakangnya, berarti kemana jadinya. Ini menunjukkan tujuannya ya, wo will die Person hin, yaitu kemana orang tersebut ingin pergi. Ya, apakah zum Supermarkt, zum Bahnhof ataupun zum Schule. Lalu yang kedua di situ ada was soll die Person an der Ampel machen. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut ya di lampu lalu lintas ya. Ampel itu adalah lampu lalu lintas ataupun lampu merah gitu ya. Kemudian yang seterusnya di situ dia bilang geradeaus gehen ya, berarti lurus ke depan gitu ya. Lalu links abbiegen dan rechts abbiegen berarti belok kanan ataupun belok kiri. Kemudian seterusnya di situ wie weit ya, seberapa jauh stasiun kereta api setelah lampu lalu lintasnya. Oke, dan wo befindet sich der Bahnhof, yaitu di mana letak ataupun posisi dari stasiun kereta api tersebut. Apakah auf der linken Seite ya, di sisi sebelah kanan kiri, auf der rechten Seite di sisi sebelah kanan, ataupun direct vor dem Ampel, yaitu tepat berada di depan lampu lalu lintas. Lalu wie endet das Gespräch ya, bagaimana mengakhiri percakapan tersebut ya. Percakapannya diakhiri dengan apa? Apakah dengan undangan ataupun ajakan gitu ya, mit einem Dankeschön ya, B-nya itu apakah dengan ucapan terima kasih, atau mit einer Beschwerde dengan keluhan ya. Oke, gitu ya, Pak ya. Dankeschön, Herr. Oke, gitu sih. Baik, kalau tidak ada ataupun kalau sudah dimulai, maka kita putar audionya ya. Oke, silakan didengarkan audionya. Saya akan putar sebanyak 2 kali ya, seperti biasa. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel.
Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan boleh ditandai dulu ya. Belum nanti saya putar kembali audionya untuk yang kedua kali ya. Oke, baik. Saya putar sekali lagi ya. Silakan kembali didengarkan ya. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan boleh kembali dijawab ya. Oke, good. Conclusion ya semuanya. Nah, tadi di situ percakapannya yaitu Direct Sumban, yaitu perjalanan menuju stasiun kereta api ya. Nah, di sini ya, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ya, permisi, bisakah Anda membantu saya? Ya, ich suche den Bahnhof. Ya, saya mencari stasiun kereta api. Jadi, nomor satu, tujuannya jelas ya, dia mencari stasiun kereta api. Itu Bahnhof ya. Ya, natürlich, ya tentu saja ya. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel ya. Berjalanlah Anda lurus hingga menemukan apa? Yaitu Ampel, lampu lalu lintas ya. Dort ya, biegen Sie links up ya. Di sana nanti Anda belok ke kiri. Seperti nomor 2 masih di B ya, yaitu belok ke kiri ya setelah apa? Saat dia berada di lampu lalu lintas. Nah, etwa 200 Meter sehen Sie den Bahnhof ya. Setelah kira-kira 200 meter, Anda akan melihat apa? Yaitu stasiun kereta api ya, auf der rechten Seite ya, di sebelah kanan. Jadi jalan berapa ratus meter? Yaitu 200 meter ya, berarti nomor 3 jawabannya A. Nah, sisinya di mana? Yaitu sisi kereta apinya. Stasiun kereta api berada di auf der rechten Seite, berarti di sisi sebelah kanan tadi kan. Lalu vielen Dank ya, terima kasih banyak. Gern geschehen, sama-sama ya. Schönen Tag noch ya, semoga harimu menyenangkan. Berarti nomor 5 jawabannya adalah mit Dankeschön-nya dengan ucapan terima kasih. Jadi gitu ya. Di jawaban teman-teman semuanya yaitu BB, A, B, B ya. Oke, Mbak
Mbak Julia nomor 2 dan nomor 4 ya. Oke, Mas Kenta nomor 2-nya. Oke, Mbak Mas Anim good ya. Oke, Mas Arika nomor 4-nya ya. Oke, Mbak Reda good. Oke, Mbak Rosa di nomor 2-nya saja ya. Oke, dan question ya semuanya ya, nggak apa-apa ya. Harus rajin mengulang ya. Karena itu tadi ya, sesuatu ya yang berhubungan dengan bahasa itu saat kita ingin cepat ininya ya. Ada beberapa kali banyak yang nanya kemarin kan tipsnya gimana sih sebenarnya belajar bahasa itu. Pada hakikatnya belajar bahasa itu tips pertama itu harus sering-sering dengar ya. Jadi teman-teman bisa dengerin podcast, dengerin juga video ataupun film gitu ya yang berbahasa Jerman banyak sekarang ya bisa dicari aja ya di internet ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi hal yang paling utama itu dengar dulu ya. Baru nanti teman-teman aussprachenya bisa diperbaiki ya karena sudah sering mendengarkan ya. Jadi kalaupun sering ngomong tapi jarang mendengar ya sama aja ya. Jadi memang pada akhirnya awal itu modalnya harus sering mendengar dulu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua di sini ya. Nah, di bagian yang kedua, di sini wohin mochte die Person gehen ya. Wohin yaitu kemana ya. Mochte die Person gehen. Berarti nomor 1 itu dia menyatakan ataupun menyebutkan wohin mochte die Person gehen itu kemana orang tersebut ingin pergi. Apakah zur Kirche, zum Marktplatz ataupun zum Bahnhof. Lalu yang kedua, was soll die Person zuerst machen? Apa yang seharusnya dilakukan orang tersebut pertama kali? Ya, apakah links abbiegen, belok kiri ya, geradeaus gehen, lurus, ataupun rechts abbiegen, yaitu belok kanan. Lalu, wo soll die Person nach der Kirche abbiegen? Ya, kemana seharusnya orang tersebut ya, setelah ataupun kemana seharusnya orang tersebut belok setelah gereja? Apakah nah rechts kanan, nah links ke kiri, atau geradeaus lurus? Lalu, wie weit ist der Marktplatz? Yaitu seberapa jauh pasar tersebut ya. Nah, situ ada 5 Minuten zu Fuß ya, 5 menit jalan kaki. 10 Minuten mit dem Bus ya, 10 menit dengan bus. Ataupun 2 Minuten zu Fuß, yaitu 2 menit jalan kaki. Lalu, wie endet das Gespräch ya, yaitu bagaimana akhir dari percakapan mereka ya. Mit einer Entschuldigung, dengan ucapan permintaan maaf. Mit einem Dankeschön ya, dengan ucapan terima kasih. Ataupun mit einer Einladung, yaitu dengan ucapan ini ya, sama kayak tadi ya, undangan ya ataupun. Oke, nah sini ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau tidak ada kita putar audionya kembali ya teman-teman ya. Nah, silakan didengarkan audionya untuk yang putaran pertama ya. Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag. Oke, silakan ditandai terlebih dahulu sebelum saya putar kembali audionya ya. Oke, silakan dengarkan kembali audionya. Saya akan putar sekali lagi teman-teman ya.
Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag. Oke, silahkan boleh kembali dijawab ya. Oke, ikut yang questionnya semuanya. Nah, di situ dia menyebutkan direct zum Marktplatz, jalan ataupun jalan menuju pasar ya. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz ya. Permisi ya, bagaimana saya bisa pergi ke pasar? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. Yaitu berjalanlah Anda dari sini ya ke sebelah kanan. Ya, berarti nomor 1 dan 2 itu nomor 1 itu B, nomor 2 itu apa? Itu di sebelah kanan dibilang tadi, berarti nomor 2 itu adalah C ya. Und folgen Sie der Straße ya, dan ikutilah jalan tersebut bis zur Kirche, hingga ke gereja ya. An der Kirche biegen Sie links ab ya. Nah, setibanya di gereja silakan Anda belok ke kiri. Jadi nomor 3 jawabannya adalah nah links ya. Jadi dimintanya itu kan kemana tujuannya ataupun kemana beloknya saat dia berada setelah dia dari gereja tadi ya. Lalu dia Marktplatz ist direkt vor Ihnen, dan pasarnya tepat berada di depan Anda. Ist es weit ya? Apakah itu jauh? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Itu hanya 5 menit jalan kaki. Nomor 4 itu jelas jawabannya A ya. Vielen Dank, kein Problem, einen schönen Tag ya. Ini jawabannya masih sama juga ya. Itu terima kasih banyak ya. Tidak masalah ya, einen schönen Tag, semoga harimu menyenangkan. Berarti nomor 5 jawabannya masih berada di B ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini jawabannya itu B, C, B, A, B ya. Oke, Mbak Julia nomor 2-nya saja nih ya. Oke, Mas Arika itu di nomor 3. Oke, Mas Kenta nomor 1 dan 2. Nomor 2 dan 3 ya. Mas Anim juga ya. Nomor 2 dan 3-nya.